अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़ीशान अफजल धामा और एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं सिटीजन न्यूज के प्रोग्राम शतरंज में। डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा हुई गिरफ्तार और हमारे पाकिस्तानियों के हिस्से में आए हैं चंद नए गद्दार सहाफी। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा की। जी हां, उन्हें एक पुराने एंटी करप्शन के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पुराने केस अक्सर नए हो जाया करते हैं जब आप अपने हक की बात करें, जब आप चंद अहम अफराद पर तनकीद करें या एक मुकद्दस इदारे के किसी भी शख्स के बारे में कोई भी बात करें। यही पाकिस्तान की 70 साल तारीख है। लेकिन वो सियासतदान ही क्या जो गिरफ्तार ना हो, वो सियासतदान ही क्या जिस पर पाबंदी ना लगे, और वो सहाफी ही क्या जो बैन ना हो जाए। खैर, डॉक्टर शीरीन मज़ारी पर ये जो केस बना, इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जल्दी जल्दी मुदाखलत की और उनकी जमानत हो गई, उनको रिहा करवा लिया गया। इसका ज्यादातर क्रेडिट वैसे सोशल मीडिया को जाता है, जहां पर एक हाहाकार मच गया। और उसके बाद उनकी बेटी ईमान मज़ारी, जिसको मैं बड़ी कदर की निगाह से देखता हूं, शी इज एन आयरन लेडी। उन्होंने जनाब जो गुमशुदा अफराद के केसेस हैं उनमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है अब तक, बल्कि इसके अलावा उन्होंने सहाफियों के मुकदमात में उनकी बहुत ज्यादा मदद की है। मैं ये समझता हूं कि डॉक्टर शीरीन मज़ारी से तकरीबन वो 2 कदम आगे हैं इंसानी हकूक के मामलात पर और आजादी सहाफत के मामलात पर। खैर, डॉक्टर शीरीन मज़ारी बेचारी जब छूट के बाहर आई तो सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है वो अपनी बेटी से गले लगते हुए उन्हें बता रही थी राना सनाउल्लाह का नाम लेना है। अफसोस इस बात का है कि जब सियासतदानों पर ये सारे कड़े वक्त आते हैं तो वो स्पाइन नहीं दिखाते और सच्ची बात नहीं करते। हालांकि उनकी बेटी ने दिन के वक्त सहाफी से बात करते हुए कह दिया था कि उनकी मां को गिरफ्तार या अगवा किसने करवाया है। खैर, डॉक्टर शीरीन मज़ारी को आज ये बात जरूर याद आएगी कि जब वो इंसानी हकूक की वजीर थी और उनके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे थे जो जिनका ताल्लुक गुमशुदा अफराद के साथ था, तो वो कोई किरदार ना अदा कर सकी। आज सिर्फ चंद घंटे जब वो खुद गुमशुदा हुई तो उन्हें कितनी अजियत हुई और उनकी फैमिली को कितनी अजियत हुई, इस बात से उन्हें ये एहसास होगा कि उनकी नाकामी पूरे मुल्क की नाकामी है और वो नाकामी उनके गले भी पड़ी है। लेकिन एक बात का क्रेडिट भी जाता है कि सहाफियों की आजादी के लिए जो बिल बन रहा था या जो कानून साजी हो रही थी, उसमें उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि डॉक्टर शीरीन मज़ारी ने जितना वोकल होना था हो लिया। ये एक सैंपल टेस्ट था बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के लिए कि बंदे दे पुत्र बनो, अदरवाइज आपको वो क्या कहते हैं 100 छितर और 100 प्याज वाले प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। और जनाब, इसके बाद मैं सहाफियों का जब जिक्र कर रहा हूं तो आजकल बड़े 2-3 ऐसे सहाफी हैं जिन पर गद्दारी के मुकदमे दर्ज हो गए हैं। यह कोई पाकिस्तान में नई बात नहीं है। और उन सहाफियों के नाम है साबिर शाकर और इसके अलावा अरशद शरीफ। और मैं हैरान हूं, वैसे ये वो 2 सहाफी हैं जिन्होंने बाकायदा 2018 के इलेक्शन के बाद एक मुकद्दस इदारे के बारे में हर बात करने वाले को गले से पकड़ा। और जब जनाब अबसार आलम को जब एक पार्क में गोली मारी गई, मतीउल्लाह जान को दिन दहाड़े अगवा करने की कोशिश की गई, इसके अलावा जनाब असद तूर को घर में जाकर मारा गया, फिर इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए, तलत हुसैन आफेर हुए, सैयद नुसरत जावेद आफेर हुए। ये सहाफी जिन पर आज गद्दारी का मुकदमा हुआ है, मैं तो उसको पूरी तरह कंडेमेशन करता हूं। और बल्कि मैं तो हैरान रह गया, साबिर शाकर साहब तो कल अपने प्रोग्राम में रो पड़े और मैं हैरान रह गया कि भाई हबीब जादव तो बहुत तगड़ा इंसान था, फैज अहमद फैज तो उससे भी तगड़ा इंसान था। लोगों ने जेलें देखी और नहीं रोए, मौसूफ पर एक पर्चा हुआ है और रो पड़े। लेकिन मैं ये बात जरूर मानता हूं कि उन्हें तनकीद का पूरा हक है, बात करने का पूरा हक है, और अगर वो गद्दार हैं तो सारा मुल्क ही गद्दार है। फिर चंद अफराद ही बचते हैं जो इस मुल्क के साथ वफादार हैं, और बाकियों को गद्दारी के सर्टिफिकेट ना सिर्फ दिए जाए बल्कि उनके गले में डालकर उन्हें शहर शहर गली गली घुमाया जाना चाहिए ताकि निशानदेही अच्छे तरीके से हो जाए। खैर, साबिर शाकर और अरशद शरीफ ने इस निजाम को, इस सारे मामले को पिछले 4 साल से कंधों के साथ अपने कंधों पर उठाया हुआ था और बहुत ज्यादा मदद इमदाद कर रहे थे। लेकिन आज जब ये कंधे हटे हैं और एक गिरोह आज भी ऐसा है जो उनकी मदद कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गिरोह तगड़ा है और उस वजह से इन बेचारे सहाफियों पर आज कड़ा वक्त आया है। लेकिन कितना ही अच्छा होता जब मैंने जिन सहाफियों का भी नाम लिया है, जैसा कि अबसार आलम, मतीउल्लाह जान, जैसा कि असद तूर, जैसा कि हामिद मीर, जब इन पर कड़ा वक्त आया था, अंबर शमसी, तो जब इन लोग, मैं कई नाम है जो इसे भूल रहा हूं, जब इन लोगों पर कड़ा वक्त आया था तो इनका मजाक उड़ाने की बजाय इन्हें इनका साथ देना चाहिए था। और एक और बात, वो मुस्लिम लीग नून के वोटर्स जो आज इन सहाफियों का मजाक उड़ा रहे हैं, मत भूलिए कि जिन सहाफियों का मैंने पहले नाम लिया है, जो पहले ज़ेरे अताब थे, उन पर भी जब कड़ा वक्त आया था तो पीटीआई के जो ट्रोल्स थे वो सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाते थे। खैर,
ایک بات تو سچ ہے کہ جو لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں، کاوش کر رہے ہیں، وہ کرتے چلے جائیں گے. لیکن ایک صحافی اور میرے ذہن میں بھی آیا ہے، موہت پیرزادہ. جناب عدالت میں گئے اور وہاں سے باہر نکلے تو مطیع اللہ جان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب تو ہمیں شک پڑتا ہے کہ جو نواز شریف کے خلاف کیسز تھے، اور جس طرح نواز شریف کے خلاف کارگل کے معاملے میں کیمپین چلائی گئی وہ بھی جھوٹی تھی، اور جس طرح نواز شریف کو یہ پاناما میں سزا دی گئی یہ بھی غلط تھا. ارے بھائی، آپ اپنے صحافی ہونے کا سرٹیفکیٹ کہیں سے لے کر آئیے. پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ 4-5 سال، بلکہ آپ نے تو شاید ایک پروگرام میں اللہ کی قسم بھی اٹھا دی تھی، آپ نے حلفاً باتیں کی تھی. آپ لوگ صحافی ہونے کے ناطے آبجیکٹیویٹی کو چھوڑ کر چند اشخاص کو خوش کرنے کے لیے اور کسی سے ڈر کے آپ لوگوں نے ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی اپنائی، ایک اینگلنگ کی. ایک شخص کو آپ لوگوں نے کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر، بلکہ آپ کچھ لوگوں کے تو سٹار ہیں، مجھے تو اب اس بات پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ لوگ اب آپ کو دوبارہ ٹی وی پر دیکھیں گے کیسے؟ وہ آپ لوگوں کی بات پر یقین کیسے کریں گے؟ آپ صحافی ہیں یا گرکٹ ہیں جو اس طرح رنگ بدلتے ہیں؟ کامران شاہد نے سلیم صافی کے انٹرویو میں کہا کہ جناب ہم سے غلطی ہو گئی، ہم لوگوں نے باقاعدہ ایجنڈاز کے طور پر نواز شریف کے خلاف پروگرام کیے اور اس سارے پاناما کے معاملے کو لے کر چلے. پھر آج موہت پیرزادہ کا جب میں نے یہ بیان سنا کہ جناب مجھے لگتا ہے کہ ان کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ بھی غلط تھا اور ان کو ٹریپ کیا گیا ہے، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جناب آپ کے لیے کتنا آسان ہے یہ اتنا کہہ دینا کہ جب اپنے آپ پر کڑا وقت آیا ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے جن کو سزائیں ہوئیں اور جن کے خلاف آپ لوگوں نے پریچنگ کی اور باقاعدہ یہ لوگوں کو باور کروایا کہ یہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے، کتنے آرام سے 4 سال بعد آپ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہم سے غلطی ہو گئی. بڑی حیرانگی کی بات ہے بھائی. اپنے کریڈینشیل چیک کیجئے اور اپنے آپ کو صحافی کہنے سے پہلے کچھ بنیادی اصول یاد کر لیجئے کہ آپ کو صرف آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور عدالتوں کے کیسز پر آپ رپورٹنگ کر سکتے ہیں. اپنی الگ سے عدالتیں نہیں لگا سکتے اور ان عدالتوں میں بیٹھ کر، اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر سرخی پاؤڈر میری طرح لگا کے کیمرے کے سامنے آ کر کسی کو چور اور ڈکلیئر کر دیتے ہیں آپ، اور پھر جب 4 سال گزرتے ہیں تو آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی تھی. بڑی حیرانگی کی بات ہے. اسی وجہ سے آج پاکستان کے نیوز چینلز اور پاکستان کے نیوز اینکرز اور جرنلسٹ صرف اور صرف کچھ گروہوں کے نمائندگان بن کر رکھے ہیں. ہر بندے کو پتا ہے کہ وہ کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اور اس نے کس پولیٹیکل پارٹی کا چینل دیکھنا ہے. جب معاملات اس حد تک پہنچ جائیں، پولرائزیشن اس حد تک بڑھ جائے، تو اس کا ذمہ دار ہمیں ڈھونڈنا چاہیے، اور وہ ذمہ دار آپ لوگ ہیں جو کہ ہمارے لیے اوپینین میکرز تھے، لیکن اب وہ صرف اور صرف پروپیگنڈا میکر اور ایجنڈا میکر رہ گئے. شری مزاری کا اللہ حامی و ناصر ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ ارشد شریف اور صابر شاکر ثابت قدم رہیں گے اور اپنے ایجنڈے اور اپنے پوائنٹ پر اب کھڑے رہیں گے. پروگرام کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا. اپنے عزیزوں کا اور رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان قائم، پائندہ باد. ہم سب ایک ملک کے شہری ہیں اور ہم سب کا نمائندہ نیوز چینل سٹیزن نیوز، ہر شہری باخبر.